नमस्कार स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत करुछि मो शक्ति। दर्शक बंधु आपण केबे भाबिछंती कि जदि पृथ्वी रे मनीष ही न रहे तेबे कोन हेबो केउ प्राणी बंचिबे मनीष परे को प्राणी पृथ्वी रे बंचिबे परिवर्तित जलवायु एवं बारंबार विश्व युद्ध जदि पृथ्वीर मनीषर चिन्ह लिभाई दिए ताहले कोन हेबो मनीष परे किए पृथ्वी रे राज करिवो एमिति किछि प्रश्नर उत्तर एबे खोजी बाहर करिसंती वैज्ञानिक माने ए निकटरे होइथिबा एक अध्ययन ने प्रकाश करिसंती जे समस्त मनीष जाति लोप पाइगले पृथ्वी रे केउ प्राणी बंचिबे ताकु नै गवेषणा करा जायछि। तबे एहाकु नै विश्वर अभिज्ञपूर्ण वैज्ञानिकंक कहिबा अनुଯାयी 8 अंग विशिष्ट जीव ऑक्टोपस मनीष परे पृथ्वी रे प्रधान प्रजाति भावे मुंड टेकी पारे। तेज अध्ययन आहुरी कहूछि जे सामुद्रिक मेरुदंडी प्राणी पाखरे आवश्यक अनुजाई मानसिक एवं शारीरिक क्षमता रही जदि युद्ध किंबा जलवायु परिवर्तन जोगु मनीष समाज पोछी होई जाए ताहले सेमाने परवर्ती प्रजाति भावे एक नूतन सभ्यता सृष्टि करि पारिबे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कहवा अनुजाई ऑक्टोपस भली सामुद्रिक जीवंक ठारे चतुरता कौतूहलता मनीष भली परस्पर सह जोगाजोग करिवार क्षमता एवं सर्वोच्च बुद्धि मनीषर जेभली बुद्धि से भली सर्वोच्च बुद्धि धारण करिवार क्षमता मध्य रही ऑक्टोपस मानकर जहाँ भविष्य में अत्याधुनिक ज्ञानकौशल को वृद्धि कराई अटलांटिस भली बृहत क्षेत्र में एक जल परिसंस्थान सृष्टि करिवार संभाव्य रही। तेज ऑक्टोपस पाखरे भी क्षमता रही जे सेमाने मनीष पर एक गुणवत्ता परिसंस्था सृष्टि करि पारिबे। आहरी वैज्ञानिक माने कहिसंती जे एटा सत ऑक्टोपस पृथ्वी को संपूर्ण सुहाउथिबा बळी मनीष प्रजाति को स्थानांतरित करि पारिबे नाही किंतु सेमानक पाखरे ए क्षमता मध्य अछि जे सेमाने शिकार ज्ञान कौशल व्यवहार करी जल बाहर सेमानक जीवन को आहुरी वृद्धि करि पारिबे। खाली सेतिक नुहे जदि भी भविष्य कौन कारणवशत मनीष अदृश्य हो जाए ताहले एही सामुद्रिक सेफालोपोड्स वर्तमान पूरा पृथ्वी को उपनिवेश करने को प्रस्तुत अच्छे। एसत मनीष भली ऑक्टोपस मध्य चतुर परिस्थितिर सह खाप खुआइबा भली एवं सबुठु गुरुत्वपूर्ण संबलयुक्त प्राणी अटे जेहेतु से तांको आकार इच्छा अनुसार वृद्धि करि पारंती तेणु एही अत्याधुनिक विश्व सह सेमानंक शारीरिक गठन विकेन्द्रीकरण स्नायविक संस्था एवं समस्या समाधान क्षमता बेस सुहाइब। एसत सेमाने पजल को भी समाधान करने सहित निजर परिवेश को दुग्धरे पकाई पारे निजे टेंडाकिल को व्यवहार करी सेमाने वास्तवता एवं वर्चुअल वस्तु मध्य पार्थक्य भेद करि पारिबे। तेबे मनीष जाति जदि लोप पाई जाए कौनसी कारणवशत युद्ध बारंबार हेउ किंबा जलवायु परिवर्तन गोटे बड़ समस्या वर्तमान जलवायु परिवर्तन ए जलवायु परिवर्तन हेउ किंबा कौनसी कारणवशत जदि मनीष समाज लोप पाई जाए तेबे परवर्ती पीढ़ी भावरे वंश वृद्धि करि पारिबे ऑक्टोपस। एक कथा वैज्ञानिक माने जहाँ मत रखिछंती वैज्ञानिक माने तांकर जो अभिज्ञ वैज्ञानिक माने गवेषणा करी कहिछंती जे 8 अंग विशिष्ट जीव ऑक्टोपस मनीष पर पृथ्वी रे प्रधान प्रजाति भावे मुंड टेकी पारे। ए संपर्क में अधिक आलोचना करबा हम सहित फोन लाइन में जोड़ी होइछंती डॉक्टर चित्तरंजन मिश्र वैज्ञानिक। डॉक्टर मिश्र आपको स्वागत करुछि नंदी घोष टीवी की। वैज्ञानिक मानकर जुक्ति एवं तांकर जहाँ रिसर्च कहूछि जे मनीष जाति जदि संपूर्ण लोप पाई जाए पृथ्वी तेबे ऑक्टोपस राज करिवो केमिति ऑक्टोपस राज करि परिबो ऑक्टोपस भितरे से क्षमता रही कि मु जो वैज्ञानिक संगोष्ठी जो मतामत देइछि मु देखुथिली किंतु मु सेतिर जन वैज्ञानिक हिसाब रे एकमत हेई पारु नाही विशेष करी आजिर मुहूर्त रे आजिर समय रे का मनीष सभ्यतार विलोप निकट अतीत रे हेबाकू जाउ नाही। आज्ञा हयतो हबो किंतु भविष्यत समय कहबो आजिर समय रे बा आगामी हजार हजार वर्ष भविष्यत समय रे मनीष जाति पृथ्वी पृष्ठ लोप पाई जीवो ए संभावना सृष्टि ही पारि नाही। नंबर 1 नंबर 2 जदि लोप पाई जाए तार द्वितीय प्रजाति बा द्वितीय जाति पृथ्वी पृष्ठ रे के राज करिवो जो कथाटी आपण उठैछ
ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁଣ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧିମତା ଅଛି, ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଛି, ସେଇଟା ଅକ୍ଟୋପସ୍ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ସେମାନେ କିଛି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ହয়তো କିଛି ତାର ଅଛି, କିଛିଟା ତାର ମେମୋରି ପାର୍ଟ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ସିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ବୋଲି କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଅଛି, ମତାମତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷର ଯୋଉ ଧୀ ଶକ୍ତି, ପ୍ରଜ୍ଞା, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ, ସେଇଟା କଣ ତା ପାଖରେ ଅଛି କି? ସେଇଟା କଣ ତା ପାଖରେ ଅଛି କି? ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଅକ୍ଟୋପସ୍ ପାଖରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ। ତ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ଅକ୍ଟୋପସ୍କୁ ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ମଣିଷ ବହୁତ ଉପରେ, ମଣିଷ ବହୁତ ଉପରେ, ଅକ୍ଟୋପସ୍ ହଉଛି ବହୁତ ତଳେ। ଅକ୍ଟୋପସ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ନଥିଲା, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଥିଲେ, ସରୀସୃପ ମାନେ ଥିଲେ, ଏବଂ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଆପଣ ଶିଉଳି, ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ପାଣିରେ ଜଳରେ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ମଣିଷ ବହୁତ ପରେ ଆସିଲା। ତ ମଣିଷର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଆବିର୍ଭାବ ବହୁତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ, ମାନେ ଆଜିଠୁ ଖୁବ କମ ବୟସ ହେଲା ମଣିଷ ଆସିଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ହିଁ ଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଥିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃକ୍ଷଲତା ଆସିଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀବନ ଆସିଲା, ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି ଆଜିଠୁ ବହୁତ କମ ଦିନର ଘଟଣା। ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି ବହୁତ କମ ଦିନର ଘଟଣା। ତେଣୁ ମଣିଷର ଏକ୍ସଟିଂସନ ହେଇଯିବ, ଏଇ କଳ୍ପନାଟା କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ଯେ ରାଜ କରିବ, ମଣିଷକୁ ରିପ୍ଲେସ କରିଦବ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ, ଏଇ କଥା କାହିଁ ସମ୍ଭବପର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ମୋର ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧିବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଅକ୍ଟୋପସ୍ ମଣିଷକୁ ପୁରା କବ୍ଜା କରିଦବ, ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିକି ରେପ୍ଲିକେଟ କରିଦବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଅଧିମାନବ ହେଇକି ଠିଆ ହବ, ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନାହିଁ। কিন্তু এই যে বৈজ্ঞানিক মানে গবেষণা করেছেন, এমানে কেউ দিগকু নেই গবেষণা করিথিবে বলে আপন ভাবুছন্তি? তাଙ୍କର লঞ্জেভিটি, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲଞ୍ଜେଭିଟି, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜେଲି ଫିସ୍, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଜେଲି ଫିସ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ବୃକ୍ଷଲତା, ସବୁ ଜୀବଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜେଲି ଫିସ୍ ର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଜେଲି ଫିସ୍ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଜୀବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ, ଜଳଜ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେତେ ଆମ ଜୀବଜଗତ ଅଛି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜୀବଜଗତ ଯେ କି ବଞ୍ଚିବ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ, ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲିକି ସେମାନେ କ୍ଲେମ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଜେଲି ଫିସ୍, ଯୋଉଟା ସମୁଦ୍ରରେ ମିଳେ। ଜେଲି ଫିସ୍ କି ଛାଡିଦେଲେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଜୀବ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ଗଛଟା ବଢିଲେ ବି ସେ ମରିବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଶୁଖିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଜେଲି ଫିସ୍ ଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସମାଜକୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ବିଶ୍ୱକୁ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ଯେ ଅକ୍ତିଆର କରିବ, ଅକ୍ଟୋପସ୍ ମଣିଷର ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ହେଇକି ଠିଆ ହବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ବା ଭବିଷ୍ୟତ ରୂପରେଖ, ମୁଁ କାହିଁ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମଣିଷର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯାଏ, ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମଣିଷ ପୃଥିବୀରୁ ହଜିଯାଏ, ଲିଭିଯାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମଣିଷ ପରେ କିଏ ପୃଥିବୀର ରାଜ କରିବ, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। ନିକଟରେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଜାତି ଲୋପ ପାଇଗଲେ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚିବେ, ଏହାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱର ଅଭିଜ୍ଞପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 8 ଅଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଜୀବ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ମଣିଷ ପରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଧାନ ଜାତି ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପାରେ।